बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 20 सितंबर को अपोजिशन जमातों की होने वाली APC यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से तलब की गई है। इस APC को इमरान खान की हुकूमत के 2 सालों में अपोजिशन की तरफ से एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों या शायद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शख्साना भी करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, इस APC का एजेंडा क्या होगा और कौन कौन शिरकत करेगा और इस APC पर हुकूमत का क्या लाया अमल होगा, ये सब कुछ और इससे जुड़ी मालूमात के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, बुध को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हिकमत अमली कामयाब रही क्योंकि वो 8 कवानीन मंजूर कराने में कामयाब हो गई है, मगर अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद नाकामी से दोचार हुई है, जिस पर शहबाज शरीफ ने स्पीकर पर पार्लियामान की कार्रवाई पांव तले रोंदने और सुर्ख लाइन पार करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि बिलावल भुट्टो ने अदमे एतमाद का अंदिया दिया है। मगर यह भी हकीकत है कि अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त ना देने का बहाना बनाकर हिज़्ब इख्तिलाफ वॉकआउट ना करती तो हुकूमत को कई कवानीन मंजूर कराने में दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ता। लेकिन अपोजिशन की अदम मौजूदगी से हुकूमत को मर्जी के मुताबिक कवानीन मंजूर कराने में आसानी हो गई। रही सही कसर कई अपोजिशन अरकान ने इजलास से गैर हाजिर होकर निकाल दी। अपोजिशन की नाकामी की नाज़रीन कई वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि इजलास से कबल हुकूमत से गुफ्तो शरीद में कुछ लो और कुछ दो को पेश नज़र रखा गया। वाकफान हाल का ये कहना है कि हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात एहतसाब की कार्रवाइयों में नरमी के नुक्ते पर हुए, जिस पर हुकूमत रजामंद ना हुई और बज़ोर ताकत कवानीन मंजूर कराने का फैसला जो है वो किया। और इस बात से अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो लाइल्म नहीं थे, बल्कि बखूबी पता था कि वो लाख इंतकामी कार्रवाई करार दें, हुकूमत अपनी मंशा के मुताबिक एहतसाब से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। फिर भी तावन की राह तलाश करने में वक्त ज़ाया करना कौन दानिशमंदाना फैसला कह सकता है, बल्कि बातचीत का उल्टा असर हुआ। हुकूमत को यह कहने का मौका मिला कि अपोजिशन को मुल्क कौम से कोई सरोकार नहीं, बल्कि लूटी दौलत बचाने के 1 पॉइंट एजेंडे पर कारबंद है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बातचीत में वक्त ज़ाया करने की बजाय पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में मुतफिका लाए अमल अपनाएं तो आज सर पीटने की बजाय बेहतर पोजीशन में होती। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली APC की तैयारियां पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई दी हैं। इस बार दोनों बड़ी सियासी जमातें पहले की निस्बत ज़्यादा संजीदगी से इसमें शिरकत का इरादा रखती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की जानिब से तमाम ऐवानों से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ बरकरार है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को APC में वर्चुअल शिरकत की दावत दे दी है और ज़राए के मुताबिक लंदन में इलाज की गरज से मौजूद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यानी APC में वर्चुअल शिरकत की दावत जो है वो कबूल कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से रब्ता हुआ है। बिलावल का अपनी ट्वीट में कहना था कि नवाज शरीफ से कुछ देर पहले बात की है और इनसे खैरियत दरियाफ्त की है। इन्होंने नाज़रीन मजीद बताया कि नवाज शरीफ को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत की दावत दी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ ने APC में वर्चुअल शिरकत पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब अगर मरियम नवाज जो है इनकी बात करें तो मरियम नवाज ने वालिद से रब्ता करने और खैरियत दरियाफ्त करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रिया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी APC में शिरकत का अंदिया दिया है। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने यह भी दावा किया है कि इस बार तमाम सियासी जमातें मुतफिक हैं कि धांधली ज़दा इंतखाबात के बाद कायम होने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल करने और निज़ाम चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन जमातें APC में क्या लाए अमल तय करेंगी ये तो एलामिये से ही पता चलेगा, लेकिन इस बार अपोजिशन पार्टियों के एक पेज पर होने के इम्कानात जो हैं वो पहले से ज़्यादा हैं। अपोजिशन जमातों की APC 20 सितंबर को दल हुकूमत
اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس میں شمولیت کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں نے اپنے وفود کے نام فائنل وہ کر دیے ہیں، اور ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی طرف سے بھجوائی گئی وفد کی فہرست میں مریم نواز کا نام شامل نہیں ہے، جو پہلے اے پی سی کا حصہ رہ چکی ہیں، اور اے پی سی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے میڈیا کو بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے دعوت نامے بھجوا دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وفود کے نام بھی وصول ہو چکے ہیں اور اے پی سی کے ایجنڈے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نیر بخاری نے ناظرین مزید یہ بھی کہا کہ نون لیگ کی طرف سے وفد میں پارٹی صدر شہباز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، ایاز صادق اور مریم اورنگزیب وہ بھی شامل ہیں۔ پی پی سیکرٹری جنرل انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے وفد میں مولانا فضل الرحمان اکرم دورانی اور مولانا عبد الغفور حیدری اے پی سی میں شریک ہوں گے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنے وفود کے نام ارسال کر دیے ہیں۔ نیر بخاری نے ناظرین مزید کہا کہ پارٹی وفود میں تبدیلی اپوزیشن جماعتوں کی اپنی سوابدید ہے، ناموں کی تبدیلی کا فیصلہ ان کا اپنا ہوگا۔ پی پی کے زیر تمام اس ہونے والی اے پی سی میں دو نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پہلا حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر غور تو دوسرا آئندہ کے لائے عمل کو حتمی شکل دینے کی کوشش وہ کی جائے گی۔ ناظرین اپوزیشن کی بڑی پارٹیز ماضی میں حکومت پر دباؤ تو ڈالتی آئی ہیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ان دونوں بڑی جماعتوں سے گلے شکوے بھی کیے جاتے رہے ہیں، مگر اس بار حالات قدرے مختلف ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقتدر حلقوں سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی آخری کوشش کے تحت قومیوں صوبائی اسمبلیوں کے استعفے کا سخت فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی حکومت کو اپنا کام جاری رکھنے میں اخلاقی طور پر پریشانی ہوگی۔ مگر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی خالی کی گئی نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی کروا دیے جائیں، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ پر ناظرین اہم ہے کہ مسئلہ ضمنی انتخابات سے حل نہیں ہوگا، بلکہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا ایک پیج پر ہونا لازمی ہے، جس کے لیے اپوزیشن کرپشن بچاؤ مہم کا حصہ ہے۔ تو وہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ایک بار پھر کہہ چکے ہیں کہ سب کچھ ممکن ہے، مگر کرپشن پر سمجھوتا وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے دے یا نہ دے، ایک بات طے ہے کہ آنے والے دن وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوں گے۔ ایک طرف ملک کی معاشی حالت تو دوسری جانب اپوزیشن کا یہ تماشا، عمران خان کس طرح ان حالات سے نکلتے ہیں اور مقتدر حلقوں کا رول کیا ہوگا، یہ سب کچھ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے وقت میں کیا ڈیولپمنٹ وہ سامنے آتی ہے، اور اس اے پی سی کے بعد کیا لائے عمل وہ اپنایا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور کیا لائے عمل اپناتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب۔ لیکن دوسری جانب اس پر آپ کی کیا رائے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔